केरी केरी सुना दुब लो सजनी केरी केरी सुना दुब आग केस फाइनाल ये जेते बेले बाहले आक स्त्री आगुआ जाते ये आगुआ जाते घरे बसते कह बटी आग अयो बड़ भाई जेते हाथ को दिया हल घर प्रवेश कल तमें आग बसिल ना मो भाऊ जा गला मत आज बुझेब ना तुमको तो आज परा छड़ा छड़ी नहीं आसिले यही कथा बुझाइब भाई अरे तेमे सिना संसस मो ना परा मानस प्रथम अक्षर मो परा महाशून्य समतायच महाशून्य रु निज घर अटई जे शून्य ब्रह्मपुर एठारे आसी न जीव धरिछि शरीर माँ आगे रे माँ आगे अनादि मनोरु सर्वे संचरी रूप रूप नाम ब्रह्मको धरी कहले माँ न आइले सृष्टि हेई पारिबो नाही कोठी तयारी हेई आइछ बापा सिना जन्म देला 12 वर्ष रे तयारी हेले कोठी ना 10 मास 10 दिन जे धरी इला गर्भरे एटकु गोइठा मारिले हस ओठरु झरे रे मानस हस ओठरु झरे रे मानस हस ओठरु झरे अरे कोड़ा हालो माँ गर्भरे एनी बसिच का उपरे माँ उपरे मले कुआडे जीव बोले आसीथिले सिना जाई न पारिले अनंत गर्भरे सभी रहिले अनंत गर्भरे गोटे बागेरे कहूले जे सेटा कोन धरी बसे क्या सेटाई चारि जुगरे माँ तेणु आगरे रहिला माँ बोली शब्द तेणु संसार रे हेला राम जय पिंडु को आस पिता बिंदु को अस्ति माता रथर कत आगे किए अच्छी माटी तेणु आगे रही थाई माँ ज्ञानी जन पिंड ब्रह्मांड टी एक मत आरे मन राम जय राम संकट मोचन जय हनुमान नाटा कौन लेखा जाउची ना श्री जुगुत संतोष कुमार दास श्री कोन बापा श्री परा माँ श्री आगे नुह ना तेणु करी श्री तत्व आगरे जे थाई श्री गोटी राधा लक्ष्मी सुन मन भाई गोटा फांद पकाउले जे मु तो पुरुणा नाचिला वाला मते नचेई पारिले पुरुणा नाचिला वाला मते नचेई पारिले तो पुरुणा नाचिला वाला मते नचेई पारिले तो पुरुणा नाचिला वाला मते नचेई पारिले श्री को जीव बोली कही जगत प्रकृति रे भाई नाथटी अटंती परम तेणु श्री जगन्नाथ नाम श्री कहले नाम नाम कहले माता माँ थिबारु शरीर अच्छी श्री लिभि गले स्वर्ग तो लागिबो एठी भाई तम डाणे बसिब गंगा भाई मोर डाणे बसिब गंगा तेणु करी चारि जुगरे सीटी आगरे रहे भला कोड़ी इंचा बोल्ट रे लगौच 10 इंचिया नट से जीव श्री कहले राधा आगुरु ताना को मंदिर श्री मंदिर मंदिर कहार मंदिर ला लागी लागी प्रभु ब्याहुति तमरो नाही परा पटा पाउती नाही परा पटा पाउती प्रभु नाही परा पटा पाउती तमरो पटा
ପିଲା ନାହିଁ କି ପାଉତି ନାହିଁ ମୋ କିଛି ନା ନାହିଁ ବୋପା ପୁଅ ହେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଜୋଇଁ ବୋପା ପୁଅ ହେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଯାଇ ଦୁଇ ଭାଇ ହେଲେ ଶଳା ଭିଣେ ଦୁଇ ଭାଇ ହେଲେ ସମାଜରେ ଆଜି ଭାଇ ମୋର ଖାଲି ମାଣିକ ଚଣ୍ଡୀ ଚଣ୍ଡୀ ବେଳିଆ ହଉଛନ୍ତି ମାଣିକ ଚଣ୍ଡୀ ପରା ହଁ ବୋପା ପୁଅ ହେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଜୋଇଁ ବୋପା ପୁଅ ହେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଭଜନ କୁହାବକା ଯେତିକି ସେତିକି ସମ୍ମାନ ସହିତ ତେମେ ଆପଣ ତୁ ତାନୁ କି ବେବା ନୁହଁ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଭଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ନା ବୋପା ପୁଅ ହେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଜୋଇଁ ବୋପା ପୁଅ ହେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଯାଇ ଦୁଇ ଭାଇ ହେଲେ ଶଳା ଭିଣେଇ ଦୁଇ ଭାଇ ହେଲେ ସମାଜରେ ଜାଗା ତମର ନୁହଁ ନାଇଁ ଜାଗା କାହାର ଜାଗା କାହାର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାପାର ତାଙ୍କ ରିଜିମାଇଲି ପ୍ଲଟ ସିଏ ଆଚ୍ଛା ହଁ? ଖାତା ଖତେ କ୍ଷେତ୍ର ମାଲିକାନୀ କିଏ କାଲି କାଲି ମା ବିମଳା ଆଚ୍ଛା ଚାବି କାଠି କାହା ପାଖରେ ଲୋକନାଥ ପାଖରେ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆସ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ର କିଏ ତା ନାଁ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ରମ୍ଭା ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ତାର ନାମ ଜ୍ଞାନୀ ଜନ କଦିଳ ବୃକ୍ଷଟି ଏବେ କହୁଛ ରେ ଧନ ହେ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଧନ ଜୟ ହନୁମାନ ତୁ କର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ କଦିଳ ବୃକ୍ଷ ତା ନାମ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ରମ୍ଭା ଫୁଳ ରମ୍ଭା ଫଳ ରମ୍ଭା ନାମକ ଅପ୍ସରୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିବାରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ କଦିଳ ବୃକ୍ଷ ସେହି ଜ୍ଞାନୀ ହେଲା ହେ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ କଦଳୀ ପତ୍ର କୋଉ ପାତ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଚାରି ଯୁଗରେ ଚାରି ପାତ୍ର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ତ୍ରେତୟାରେ ରୌପ୍ୟ ପାତ୍ର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ର କଳିଯୁଗ ପାତ୍ର ଠିକ ଅଛି ଏଇ ତାକୁ ବସି କୋଉଠି ଖାଉନାହାନ୍ତି ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବଫେ ସିଷ୍ଟମ ପରେ ବସିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ ଫେରି ଗଲେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଶୁଣ ଜ୍ଞାନୀ ଜନର ଇରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଖା ନହେଲେ ଯା ପରା ମନ ହେ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଧନ ଜୟ ହନୁମାନ ବୁଲି 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 ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆଗ ପତ୍ର ନା ଆଗ କଣ ଆଗେ ପତ୍ର ତାପରେ ପାଣି ହେଁ? ଆଗ ଦିଆ ଜଳ ଜଳ କାଳେ ବାହାରୁ କୁଣିଆ ଆସି କଣ୍ଠ ଶୁଖି ଯାଇଥିବ ଟିକେ ଜଳ ପିଇ ଦିଅ ତାପରେ ପତ୍ର ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ହବ ଟିକେ ଲୁଣ ଦିଆଯିବ ଅନ୍ନ ଦିଆଯିବ ଆସନ ପରା ହବ ସିଏ ଯୋଉ ଭୋଜନ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଲା କୁକୁର ଖିଆ ଭୋଜନ ଖାଇଲେଟି ଭାଇ ଭୁ ଭୁ ଭୁକୁଛନ୍ତି କୁକୁର ଭଳି ହୋଇ ରାମ ଜୟ ଜୟ ସଂକଟ ମୋଚନ ଜୟ ହନୁମାନ ତେଣୁକରି ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ କଳିଯୁଗରେ ବାସନର ଆଜ୍ଞା ଅଭାବ ନାହିଁ ନା ନା କିଏ ଖାଇ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଖଲି ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ଖାଲି ଗ୍ୟାସ୍ ହଉଛି ସତ କଥା ଖାଇ ହଉନି ଆଜ୍ଞା କଦଳୀ ପତ୍ର ହଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଯେତେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ହଉ ପିଣ୍ଡ ବଢା ହବ ଆଗ ଆସିବ କୋଉ ପତ୍ର ନା କଦଳୀ ଅଗପତ୍ର ଆସିବ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର କିଏ ନା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ କଥା ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ହେ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର କୁଶ ଗୋଟି ସେଠାରୁ ଜନମ ତାରୁ ଦୁବ କୋଉଠି ଦାରୁ ହୁଏ ନା ଦୁବ ପୂଜା ପାଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମସ୍ତକ ଉପରେ ଚାଚା ସେତେବେଳେ ଦୁବ ଆଜ୍ଞା ଦାରୁ ହେଇଯାଏ ଦୁବର ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହିଛି ସମାନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନାକରୁ ରକ୍ତ ପଡୁଛି ଦୁବ ଘାସ ଛେଚିକି ତା ରସ ପିଅନ୍ତୁ ସେ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ ଶୁଣ ମନ ଭାଇ କେତେ କ ଉପକାରିତା ଦୁବ ଘାସର ଥାଇ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୁବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଯୋଉ ବରକୋଳି ପତ୍ର ନା ଶିବଙ୍କ ଜଟାରୁ ବର କୋଳି ପତ୍ର ହେଲା ବଦରି ଫଳଟି ବୋଲି ନାମ ଯେ ପାଇଲା ଯୋଉ ଭାଇ ପଚାରିଥିଲେ ପୌଟିଅ କେତେ 800 ନୁହଁ ପୌଟିକ ଆଜ୍ଞା 20 ଗଉଣୀ ଗଉଣୀକ 5 କିଲୋ ଶୁଣ ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ଗୋଟି ଗୋଟି କଥା ଏବେ କହୁଛି ରେ ଧନ
तमे तो होमियोपैथी डॉक्टर हाँ। एलोपैथी कहीं दौच धरिब ना। ज्ञानी मंडली ना शुण शुण साधु जने मन कर्ण देई ना 60 पउठी कथा कहिबा बुझाई श्री राम जय राम जय जय राम तन जय हनुमान 60 क्विंटाल गौणी को 5 गौणी 5 किलो पौटी को 20 गौणी 20 50 100 को 10 गुले जेती कीटी हेला रे बाबू जेती कीटी हेला 60 पौटी बोली से ही बोला हिला सही बोलाइला भला सही बोलाइला सही बोलाइला भला सही बोलाइला 60 पौटी 56 भोग नल पाक भीम पाक सौर पाक गौरी पाक 4 पाके 4 अर्ण 60 पहुटी सौर पाक गौरी पाक शुण मन देखी श्री राम जय राम जय जय राम तन जय हनुमान नल पाक भीम पाक शुण मन देई 4 पाकरे 60 पहुटी बोलाई